हाय संग मैंने आज आम हसखेल बही प्रथम श्रेणी और द्वितीय भाग लिखा और पढ़ा। तो चल स्टार्ट करवा। संग मैंने आज आम पाठ 14 मन बदलिला पाठटी को पढ़ा। फगुण मास भारी खरा फूल फल भरा बण शिकारीटीए धनुषर धरी बण को पशिला बुली बुली थकी पड़िला शिकारटीए पाइला नाही ताकू भारी शोष हैला देह हाथ थर थर हैला कईथ गछ तले कचाड़ी होई पड़िला शिकारी को देखी हाथी मनरे दया आसिला पानी आनी ता देह जाक पिचिकारी कला शिकारी चेता फेरी पाइला हाथी आड़कू चाहिला हाथी को देखी तार मन बदली गला से धनुषर फोपाड़ी देला। संग माने आम गपटी पढ़िले एबे आमे गपर अभ्यासटी पढ़िबा। तो एक नंबर होची आस कहिबा। क नंबर क्वेश्चन शिकारी रो देह हाथ कौन हैला कहिला। आम गपर पढ़िथिले शिकारी रो देह हाथ थर थर हैला। मु एइडे देई देबी लेखिकी तमे पढ़िबो। क नंबर क्वेश्चन से क्यों गछ मूले पड़ीगला कहिल। आम गपर पढ़िथिले से क्यों गछ तले पड़िथिला से कईथ गछ तले पड़िथिला। ग नंबर क्वेश्चन होची शिकारी काहेकि धनुषर फोपाड़ी देला। तो उत्तर होची शिकारी हाथी को देखी तार मन बदली गला से धनुषर फोपाड़ी देला। तो संग मैंने आमे एक नंबर क्वेश्चन रा तीन क्वेश्चन पूर्ण कर देले। एबे आमे 2 नंबर क्वेश्चन को जीबा। 2 नंबर क्वेश्चन तळे लिखा जायछि। तो पढ़िबा ऊपर चक्री मध्य रे थिबा अक्षर गुड़िक क्यों क्यों शब्द रे अच्छी गार टाणी जोड़िबा। संग माने एडे थ अछि एडे कोन कोन थर अछि थरे सरब नाई थरे कईथ हब हां तबे थरे कईथ को मिसे देबा थरे थाली हब थरे बस हब कि नाई थरे असरप हब कि नाई थरे रथ हब हाँ हब ताकू घर टाणी देबा। इटे स अछि मु जानि नि स कि स कमेंट रे लिखिबे। तो सर कोन अछि सर अछि तो एडो गाड़ी टाणिबा सुआ भी अछि आउ शगड़ अछि आउ शागुना अछि आउ ऋषि अछि कि नाई ऋषि नाई। तो पणस अछि कि नाई पणस भी नाई। एबे आसीबा फ को फरे हाथुड़ी हब कि नाई फूल कुंड हब तर गाड़ी टाणिबा फरुआ हब नडिया हब कि नाई फाटक हब कार हब कि नाई। माने एड देखो 3 नंबर क्वेश्चन अछि आस सजाड़ी कहिबा। कौन कौन अछि थईक लफस लफ
ରସ ଥର ଲିଥା। ତ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ଏଇଟାକୁ ଲାଷ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଫାଷ୍ଟ ଯାଇ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। କେମିତି? କ ଇଥ ଥଇକ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଟା ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲେ କଇଥ ହବ। ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିବି। କଇଥ ସଫଳ ଫଳ ସର ରଥ ଓ ଥାଳି। ତ କ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଣ ନଥିଲେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଓ ଔଷଧ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଔଷଧ ବି ତ ସେ ଗଛରେ ହେଉଛି, ଫଳ ଫୁଲ ଆଉ କିଛି ହବନି, ଆଉ କାଠ ମିଳିବନି। ତ ଏଇ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ତ ଆମେ ଆସିବା ଖ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ। ତୁମ ଘର ପାଖରେ କି ଫୁଲ ଆଉ ଫଳ ଗଛ ଅଛି? ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିବିନି, ତମେ ମାନେ ଲେଖିବ ଯିଏ ଦେଖୁଛ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ତମ ଘର ପାଖରେ କୋଉ ଗଛ ଅଛି ଆଉ ଫୁଲ ଗଛ ସେଇଟା ଲେଖିବ, ଆଉ ଫଳ ଗଛ। ତ ଆସିବା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ। ଆମେ ଆସିବା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଖାଲି ଘରେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। 7ଟି କମଳା ଅଛି ଓ 1ଟି କମଳା ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ହବ? 7ରୁ 1 ଗଲେ 6 ହବ। ତ ଆମେ ଲେଖିବା 6। 5ଟି ଆତ ଅଛି ଓ 1ଟି ଆତ ବିୟୋଗ କରିବା ତ କେତେ ହବ? 4। 3ଟି କଲମ ଅଛି, 1ଟି ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ହବ? 2। ଖ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଛବି କରି ଲେଖିବା। 8ଟି ପେନସିଲ ଅଛି, 1ଟି ପେନସିଲ ବିୟୋଗ ହେଲା କେତେ ହବ? 7ଟି। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, କେମିତି ଲେଖିବା? 9 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1 ଜଣ ଗଲା ପରେ ରହିଲେ 8 ଜଣ। 9 ଜଣ ବିୟୋଗ 1 ଜଣ ସମାନ 8 ଜଣ। ସେହିପରି 8 ଜଣ ବିୟୋଗ 1 ଜଣ ସମାନ 7 ଜଣ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ 6 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 9 ଜଣଙ୍କ ପିଲା ମଧ୍ୟରୁ 1 ଜଣ ପଳେଇଲେ କେତେ ହବ? ସମାନ 8 ଜଣ ହେଲା। 8 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1 ଜଣ ପଳେଇଲେ କେତେ ହବ? ସମାନ 7 ଜଣ। 7 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1 ପଳେଇଲେ କେତେ ହବ? ସମାନ 6 ଜଣ ପିଲା। 6 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1 ଜଣ ପଳେଇଲେ କେତେ ହବ? ସମାନ 5 ଜଣ। ସମାନ 5 ଜଣ ପିଲା। 5 ଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟରୁ 1 ଜଣ ପଳେଇଲେ କେତେ ହବ? ସମାନ 4 ଜଣ ପିଲା। 4 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1 ଜଣ ପଳେଇଲେ କେତେ ହବ? ସମାନ 3 ଜଣ ପିଲା। 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ
କେତେ ହେବ? 2 ଜଣ ପିଲା। 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କଠୁ 1 ଜଣ ପଳେଇଲେ କେତେ ହେବ? ସମାନ 1 ଜଣ ପିଲା। 1 ଜଣ ପିଲାଙ୍କଠୁ 1 ପଳେଇଲେ କେତେ ହେବ? 0। ଆସିବା 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ଏହିପରି ଲେଖିବା। ଏଇଠି ସ ଅଛି, ଥ ଅଛି ଓ ଫ ଅଛି। ଏଇଠି କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି? ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଲ କରିବା, ତାପରେ ହର୍ଷିକାର ଭଳିଆ କରିବା 2 ଥର, ତାପରେ ଗାର ଟାଣିବା। ହେଲା? ସେମିତି ଥ ଟିକେ ଗୋଲ ଭଳିଆ କରିବା, ତାପରେ ହର୍ଷିକାର ଭଳିଆ, ତାପରେ ଗାର। ତା ଫ ଗାର ଦେବା, ହର୍ଷିକାର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଥର ଓ 2 ଥର, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ କରିବା। ହେଲା? ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ 1 2 3 ଥର ଲେଖିବା। ତ ତମମାନେ ଲେଖିଦେବ, ମୁଁ ଲେଖିନି।